kita. Marhaban ya marhaban ya nur al-aini, marhaban jadal Husaini, marhaban 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 ya nur al-aini, marhaban jadal Husaini, marhaban marhaban. Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika salawatullah alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat, wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyiduna Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil miqat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dunub wa tuslihu biha alqulub wa tantaliku biha al'usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para rabu, para hadirin, para hadirat, si'abtina mulja'aki wa nakhussu bi dzikrihi, yang kami khususkan kepada keluarga besar Pondok Pesantren Bustanul Arifin Al-Ansori Takong Langkong, yang kami muliakan kepada beliau Ibu Nyai Uswatun Hasanah, bajukan si'abtina hormati, si'abtina ta'zimi Lora Ali Sodiqin dan seluruh keluarga beliau. Insyaallah kita doakan keluarga besar Bustanul Arifin Al-Ansori menjadi keluarga yang baik, insyaallah. Insyaallah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap langkahnya selalu dalam keberkahan di jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Dekasata jenah para santri dan santriwati semalam samangken Kak Dintoh dalam acara haflatul imtihan. Mugi-mugi saja para santri dan santriwati ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma, amin Allahumma. Para rabu, para hadirin sesami muljah, pernah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kak Dinto akilengki sareng para sahabat. Kak Dinto ketika akilengki sareng para sahabat, tiba-tiba Kanjeng Nabi tersenyum, Pak, mengajarkan satu ajaran yang luar biasa. Pas tiba-tiba Kanjeng Nabi Kak Dinto tersenyum, para sahabat ningali Kanjeng Nabi tersenyum terus bertanya dekat Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, wahai Kanjeng Nabi, beda kabar napa wahai Kanjeng Nabi, mak sampean Kak Dinto tiba-tiba tersenyum. Debuna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barusan ki buru Kak Dinto abdina sareng Allah taala diperlihatkan satu kejadian seluar biasa. Ketika di dalam pintu surga
Allah Ta'ala kaadinto memperlihatkan dua orang hamba yang berdebat dengan malaikat. Jadi benikun itu nyangtok kenika saya berdebat kenika. Makanya akhirat juga debat. Malaikat kaadinto berdebat dengan dua hambanya Allah kaadinto. Ketika seorang hamba para masuk adeka swarga, tanya kada bi malaikat yu. Apa katanya malaikat? Wahai hamba, wahai fulan, napa sampean Kak Dinto termasuk orang si ahli solat itunya? Jawab seorang orang Kak Dinto, engki malaikat. Alhamdulillah abdina Kak Dinto termasuk orang si ahli solat. Apa sampean juga apa asa itunya? Engki malaikat, abdinya juga puasa itunya. Napa sampean melaksanakan zakat? Engki malaikat, bahkan zakat pun saya lakukan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampean Kak Dinto termasuk ahli ibadah. Dobuna orang Kak Dinto alhamdulillah abdina termasuk ahli ibadah. Pas terakhir tanya bi malaikat, kenapa sampean lambe Kak Dinto senang ke ilmu wahai bapak? Pas terakhir tanya nggak kene kada buna orang Kak Dinto napa? Wahai malaikat, abdina Kak Dinto lambe kita sempat belajar ilmu na Allah. Saya dulu tidak sempat untuk belajar ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya abdina semakin yang saya tahu cuman hanya sekedar ibadah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir ada buna para malaikat kibon. Karena sampean termasuk orang si ahli ibadah, semakin langsung masuk ke surga bang. VVIP kan, tanpa kanan tanpa kiri langsung masuk ke surga. Oh seneng lebur orang kak itu. Pas nomor 2 para masuk, pak tanya sugan gini kak, sama pertanyaannya. Napa sampean sholat pak? Eki malaikat abdina sholat sunnah banyak bunten malaikat abdina cuman sekedarnya saja. Ki sholat wajib kerja aki sarang abdina. Zakat ngerjaki malaikat. Puasa aki puasa pokon Ramadan apa asa pun malaikat. Terus terakhir napa sampean belajar ilmu agama? Alhamdulillah malaikat abdina Kak Dinto termasuk daripada orang yang senang dengan ilmunya Allah. Abdina lambe Kak Dinto malaikat belajar di Bustanul Alifin Al Ansori malaikat. Kebetulan santri kanto gini. Debuna malaikat napa? Ken gak ada jak masuk ke surga sampean. Terkejut orang gini. Boh, mak bisa malaikat. Ceki buruk orang yang tak belajar amal apa ada bi abdina. Saya cuma tambahan Kak Dinto sebagai tolabul ilim. Mak kita paling aki untuk masuk ke dalam surga malaikat. Daram mak Kak Dinto. Debuna malaikat ken kada aja kikir kada sampean. Karena sampean itunya Kak Dinto diberikan kemuliaan sama Allah untuk belajar ilmu agama, untuk belajar ilmunya Allah Subhanahu wa taala, maka sampean beri privilege sareng Allah. Oneng ke privilege sampean. Oneng ke privilege sampean. Hah. Reng disa. Allahumma shalli ala Muhammad. Oneng ke privilege sampean. Privilege Kak Dinto termasuk bahasa Inggris yuk. Jadi Habib keneka benikun bahasa Arab tok sebentar. Makai bahasa Inggris keneka kuasai pun. Luar dalam keneka kutu oneng. Makanya napa dabuna orang Kak Dinto sampean keneka termasuk diberikan privilege, artinya diberikan keistimewaan sareng Allah taala. Apa istimewanya malaikat? Dabuna para malaikat Kak Dinto, Allah taala berpesan ke abdina, mun beda orang si ahli ibadah, orang Kak Dinto senang sholat, orang Kak Dinto senang zakat, orang Kak Dinto senang apa sah, kemudian tambahi bahwasanya orang tersebut senang dekat ilmu Allah, artinya senang dekat belajar mempelajari ilmunya Allah taala, maka keistimewaannya adalah orang tersebut sebelum masuk ke dalam surga, orang tersebut diberikan keistimewaan dapat memberikan syafaat kepada 70 orang yang dia kehendaki. Allahumma shalli ala Muhammad. Artinya apa ibu bapak? Ilmu Kak Dinto termasuk salah satu hal yang bisa memberikan syafaat deki yaumul kiamah.
Benikun para ambiya, bukan hanya para nabi nanti yang bisa memberikan syafaat, tetapi orang yang ahli ilmu, orang yang mengerti agamanya Allah, deki akhirat kaadinto juga bakal memberikan syafaat lebih-lebih kepada keluarga dan juga kerabatnya nanti. Mugi-mugi boleh berpanca dengan insyaallah yakoh daripada santri, daripada orang yang ahli ilmu. Amin Allahumma. Dari hadis kaadinto yuk, kita tahu bahwasanya dalam agama, dalam urusan akhirat, ilmu kaadinto merupakan satu komponen yang penting. Makanya cek ngeremeaki senyamana ilmu kaadinto. Orang kalau sudah mendapatkan ilmu, maka dia juga bakal mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam setong hadis mengatakan, idza mata ibnu Adam, apabila beda anak Adam si ampun sete, in qata'a jami'i amalu, dalam riwayat in qata'a amalu, dalam riwayat dikatakan bahwasanya semua amal mon orang sete kak dinto terputus, hartanya terputus, amal selain terputus, semua amalnya orang tersebut bakal terputus kecuali 3 hal digunakan Kanjeng Nabi. 3 hal kaadinto bakal bermanfaat sampai menuju akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Apa saja Kanjeng Nabi? Digunakan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, sedekahul jariyah. Sedekahul, artinya sedekahul jariyah kaadinto sedekah yang mana sedekah tersebut dapat memberikan pahala yang menerus-terusan. Di dalam konteks seperti ini, sedekah Bapak Ibu termasuk hal yang bisa memberikan pahala kepada orang si ampun sede, pahala kaadinto terus menerus, bahkan sampai orang tersebut diantarkan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi nyon pangabora di balik sedekah jariyah terdapat satu syarat yang harus ditunaikan. Syarat kaadinto bukan karena jumlahnya, bukan karena besar daripada jumlah yang diberikannya, tetapi yang paling penting dari komponen sedekahul jariyah adalah bagaimana ikhlasnya orang tersebut dalam memberikan sedekah kepada satu tempat yang diberikan. Artinya ibu bapak ki nyon pangabora ki cuman semakin kaadinto ki pangabora Habib keneka banyak nengale semakin napa mon orang asodako kaadinto tero eko oninge sarang orang selain kina bategi semakin beda orang nyumbang sampai ratusan juta, tetapi napa masuk Facebook, pas muka Facebook ya guys engkau nyumbang tos juta mana tak banyak ya guys. Alhamdulillah sekarang saya datang ke Pondok Bustanul Arifin, semakin saya akan menyerahkan uang segepok uang Kak Dinto untuk sumbangan kepada pondok. Masuk ke dalam WhatsApp kina bategi senga mon beda orang senga keneka, artinya orang tersebut ingin amalnya diketahui sama orang lain, maka sebesar apapun amal orang tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min. Tetapi beda orang saya nyombang 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, tetapi terotak eko onenge sarang orang, maka jumlah yang 3.000 tadi, jumlah yang 2.000 tadi Kak Dinto termasuk salah satu hal yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak kutu sampian ke oning Kak Dinto, jumlah itu tidak menentukan apapun selama tidak ada ikhlas di hati orang yang menyumbangkan sesuatu, maka sumbangan tersebut tidak akan ada artinya. Tebuna para ulama keneka, tebuna para ulama salah setong tanda orang yang seikhlas Kak Dinto bersetong tanda nayu. Mon sampean teroning pak, sampean nyumbang Kak Dinto ikhlas nama bunten, tebuna para ulama tandana beda setong. Napa? Lopah napa Habib? Mon sampean nyumbang ke sesuatu tak bakal eke engak sarang sampean pun. Kak
Dinto alamatul ikhlas daripada orang yang sudah menyumbang. Orang yang lupa dari apa atau orang yang lupa dengan apa yang dia sumbangkan, maka orang tersebut termasuk orang yang ikhlas dalam menyumbangkan hartanya. Mon semakin kan banyak kejadian-kejadian Kak Dito bang apa ora? Mon disa-disa kene kaki banyak. Tak oneng Habib apa karena memang kurang pengetahuan ataupun memang karena memang sudah kebiasaan di tempat Kak Dito. Biasa lagi Pak, biasa lagi. Biasanya mon Jumat Kak Dito lastana Jumatan atau sebelum mulai sholat Jumat, sebelum khotib kenika ongke ke mimbar, biasanya beda pengumuman kina bategi. Ampun beda catatan lah. Bapak Karsono nyombeng to 1000. Bapak Misnadi 300.000. Pak Cikra pas gelek gade gini kau orang 5.000. Pak Supono 10.000. Pas engak ngapsin gini tengate mon beda masjid mon pas beda sombengan Kak Adinto paling bagus tak usah disebut aki. Kenapa? Karena ketako aki, karena ditakutkan nanti ketika disebutkan daripada sumbangan-sumbangan tadi, orang yang menyumbang timbul rasa riak di hatinya. Sampai riak katanya, maka sumbangan tadi tidak akan berarti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Benikun nggak keneka, semakin keneka banyak HB pernah nengale Pak Ibu. Pernah setong orang keneka pernah nyombang dekat setong masjid, nyombang keneka 500.000. Beda pas pembangunan masjid sombang sarang orang Kak Adinto. Setelah beberapa tahun berlalu, setiap lebet iadaan masjid keneka pas ngocak orang keneka. Lambek masjid roh, duk roh, engkau sih nyombang roh. Nyombang sampun apa sampai 500.000 kok nyombang. Bodoh paving ah, oning ke paving ah sampean iki, engkau sih nyombang. Selama meter sampai nyombang 2 meter. Pas 2 meter ya bang sombong lagi. Mau nyombang sampean 3 kilo baru pantas ya sombong lagi. Nyombang 3 meter sombong sampai bertahun-tahun. Jadi kasih enggak, mau beda orang sing enggak keneka sampai enggak terus atau tidak lupa terhadap amalnya, maka ini termasuk orang tersebut tak ikhlas dengan apa yang sudah dia amalkan. Keneka pertama lagi paham? Saya bakal bermanfaat deki ekoburan sampai menuju ke akhirat. Saya pertama adalah sodakotul artinya sodakotul jariyah, sodako seikhlas. Berapapun jumlahnya kudu tak panapa sampean 2.000. Si penting ikhlas, si penting karena Allah. Kak Dinto ampun luar biasa. Gimun pas 2.000 tak ikhlas kene kabu. Pancen kurang ajar orang kene. 2.000 kita ikhlas kene. Pas terus masuk ke WhatsApp, ke story WA, alhamdulillah ki buru nyombeng ke pondok 2.000, alhamdulillah ki bisa nyombeng ke pondok 2.000 ke story WA bi sampean. La haula wala quwata illa billah. Ini kaki, saya pertama sedekahul jariyah. Saya nomor 2 debuna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebekal iman atau sebekal bermanfaat kebaik orang Kak Dinto deki i akhirat ataupun di dalam kuburnya. Saya nomor 2 al ilmu yuntafa'u bihi, ilmu se bermanfaat, ilmu se manfaat Kak Dinto yuk. Ini kan bahas bab ilmu boleh kan. Ilmu yang bermanfaat Kak Dinto kan mon kebele ki buru. Sudah dikatakan di awal tadi bahwasanya orang mon di ilmu Kak Dinto luar biasa. Orang mon di ilmu Kak Dinto istimewa. Orang mon di ilmu Kak Dinto pasti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Nabi Muhammad menyebutkan al ilmu yuntafa'u bi, ilmu se bermanfaat. Sekadima ilmu Kak Dinto bakal dimanfaatkan dengan masyarakat sehingga dapat bermanfaat nanti bisa mengantarkan orang tersebut menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ilmu se manfaat. Kenapa penting? Ingat semakin alhamdulillah santri-santri semakin sampean kenika Bapak Ibu ataupun sampean kenika wahai santri dan santriwati, ketika nanti keluar dari pondok kudu dadi orang sing bermanfaat. Kenapa? Karena ilmu kenika bakal tersebar dari kalian-kalian ini sudah. Jangan sampai salah. Kenapa boleh ahlu sunnah wal jamaah dengan tradisi pesantrennya. Kak Dinto dikenal dengan tradisi bahtul masail, membaca kitab kuning.
nyari-nyari permasalahan yang luar biasa, terkenal sudah dengan ininya. Tetapi di zaman sekarang nyuwun pangapura, di akhir zaman keneka nyuwun pangapura, di akhir zaman keneka para santri Adinto sudah terlena dengan yang namanya media sosial. Terlena dengan yang namanya media sosial. Ki pangapura, kebanyakan santri Adinto semakin sudah kena media sosial, lupa dengan ilmu nah. Lupa dengan apa yang sudah diajarkan di pondok pesantren. Bahkan takong langkong banyak kejadian semakin lambe ketika epon tuk asalaman dekat guru nah sampai anyium tangan ketika bolak balik. Tetapi ketika sudah keluar merasa sudah terkenal, merasa sudah menjadi dai yang kondang, merasa sudah menjadi dakwah nak Adinto luar biasa, sehingga apa? Sehingga banyak para santri Kak Adinto semakin lupa dekat guru nak Adinto. Kenapa lagi? Banyak semakin sehingga sampean sebagai santri, saya ingatkan, jangan sampai terlena dengan yang namanya media sosial. Semakin Kak Adinto montro viral keneka gampang Bapak Ibu. Semakin Kak Adinto orang sing berilmu kalah dengan senyamana media sosial. Kebanyakan orang semakin si atas panggung keneka ki pangapora. Banyak padahal di bawah itu santri-santri saya luar biasa ilmuna. Tetapi kalah dengan anak-anak saya semakin ini kan masalah sensitif kenika. Non pangapora memang harus dibahas. Semakin kenika banyak orang-orang saya merasa terkenal berkat dengan vokalnya yang luar biasa. Aku sidaan nyaman, agaya ngangkui jas, agaya ngak keneka, pas beri nasihat teka orang si lain. Padahal nasihat keneka kebanyakan tak bermanfaat ibu bapak nyon pangapora kenika. Padahal yang harusnya memberikan nasihat adalah orang-orang yang seperti kalian ini, para santri dan santriwati kali. Lebih manfaat sampean ilmu nah. Tetapi semakin banyak orang keneka ki pangapora terlena dengan media sosial. Awalnya Kak Adinto avokal, pas semakin ngakui sorban serajo, ngakui imamah rajo, obu ebelajong, enggak iklan asarimi mas keneka. Banyak semakin yon pangapora. Padahal ahli ilmu Kak Adinto banyak lebih senang dengan penceramah napa ki? Selebur enggak pas syukur keneka. Sebur-lebur keneka. Seneng enggak keneka. Tetapi beda orang si ahli ilmu tak begitu perhatikan. Padahal dalam tradisi ulama Nahdlatul Ulama, ilmu-ilmu sebeki sareng orang-orang NU keneka luar biasa ibu bapak. Makanya sampean keneka tinggal lagi. Sampean keneka sebagai santri harus ingat, sampean ini membawa beban ilmu yang luar biasa. Sampean yang harus bermanfaat di masyarakat, sampean yang harus berperan di masyarakat. Jangan sampai kalah dengan orang-orang yang asalnya tidak tahu dengan ilmu, mentang-mentang vokal, mentang-mentang pas obun lanceng viral genteng suara nyaman, pas langsung acerama ya ada noring. Harusnya sampean ini yang ahli ilmu yang harus memberikan nasihat kepada kita semua. Allahumma shalli ala Muhammad. Kandidat nomor 2, ilmu semanfaat yang bisa mengantarkan orang tersebut menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Nomor 3, dabuna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu dari 3 hal yang dapat mengantarkan kita menuju surganya Allah dengan kebaikan adalah waladun soleh yad'u lahu. Anak sesoleh, anak sepinter agama, anak sepinter ilmu yang bisa mendoakan daripada kedua orang tuanya. Makanya cek sampai semakin Kak Adinto reng sepuh, jangan sampai sampean itu menghilangkan tradisi agama di keluarganya sampean. Semakin banyak orang ketika ditawarkan untuk masuk pondok, orang-orang Kak Adinto malah tidak mau untuk belajar ilmu agama. Beb, beri ngakan apa anak abdina Habib? Mau makan apa nanti keluarganya Habib? Kalau sudah masuk dalam pesantren misalnya, kalau sudah belajar ilmu agama, tak belajar ilmu negara, tak belajar ilmu formal, pasti apa anak abdina Habib? Beringakan apa dekik binin Habib? Beringakan apa dekik keluarga Habib? Cak kebeter ibu bapak, Allah Ta'ala Kak Adinto sudah menjamin sebagai tolabul ilim. Allah Ta'ala sudah menjamin kepada tolabul ilim, orang yang menuntut ilmu Kak Adinto rezekinya pasti bakal diberikan oleh Allah.
rezekinya pasti dijamin oleh Allah. Cek kebetir sampean. Kebanyakan orang keneka bingung dalam ijazah S1, S2, S3, S tungtung, tetapi tak mikir teka ilmu agama. Ki bangabora, kejadian seperti ini pernah kejadian di zaman Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu ardo. Sayyidina Umar Kak Dinto ibu pernah kedatangan satu orang ring sepo datang dekat Sayyidina Umar pas atanya. Beliau mengatakan, wahai Amirul Mukminin, wahai Sayyidina Umar, abdina Kak Dinto di potra, tetapi abdina keneka tak kesokan dekat potra na abdina Kak Dinto. Ditanya dengan Sayyidina Umar, anak apa bapak sampean tak kesokan dekat potra na sampean? Aki nyon pangapora wahai Sayyidina Umar, putra saya ini kurang ajar luar biasa. Potra abdina keneka kurang ajar luar biasa wahai Sayyidina Umar. Setiap hari potra abdina Kak Dinto pasti memukuli saya. Jadi cuman Sayyidina Umar keneka bapak ibu pernah berdering sepo ngatur dekat Sayyidina Umar bahwasanya orang tersebut dipukuli sama anaknya. Pas debuna Sayyidina Umar, cuman Sayyidina Umar fi zamanin Umar beda anak kurang ajar durhaka dekat bapak. Engki wahai Umar, ayo coba panggil anak tersebut. Pasiolog anak keneka ibu. Dapat dekaya dan Sayyidina Umar tak langsung yokom anak keneka pak. Tanya keada dengan 3 hal sareng Sayyidina Umar. Wahai anak, sebelum saya menghukum sampean, sebelum saya memutuskan bagaimana untuk menghukum sampean, abdina terus tanya 3 hal kepada sampean. Apa itu wahai Sayyidina Umar? Saya pertama tanya sareng Sayyidina Umar. Sampean dulu ketika ayahnya sampean menikah dengan ibu sampean, apakah ibu sampean termasuk orang yang sebagus? Debuna anak Kak Dinto, wallah demi Allah wahai Sayyidina Umar, ibu saya dulu bukan orang sebagus, benih orang yang sesai wahai Sayyidina Umar. Ibu abdina Kak Dinto lambek orang pelacur, orang yang senang kepada laki-laki banyak wahai Sayyidina Umar, menjual dirinya wahai Sayyidina Umar, sehingga ketika dia hamil saya dia dibawa sama bapak saya. Ketika sudah lahir dengan keadaan saya tidak pernah diasuh sama ibu saya. Etikal abdina sarang ibu wahai Sayyidina Umar. Kemana ibu sampean? Ibu saya kembali lagi melacur wahai Sayyidina Umar. Dabuna Sayyidina Umar Kak Dinto, Pak, salah satu penyebab anak durhaka Kak Dinto adalah salah dalam memilih jodoh. Ini harus hati-hati. Ibu bapak sampean Kak Dinto mau nyari mantoh. Mau nyari mantoh ki? Cek sampai nengane saya pertama harta kado. Karena nyon pangapora biasa naring sepo semakin cuman semakin Kak Dinto mon bedering laki terus ngelamar anakan sebini. Pas ketika sudah datang ring laki Kak Dinto, saya tanya pertama kali napa sang sampean? Napa saya tanya sang sampean? Cong, sampean kanto numpak mobil napa? Kina batengki? Kina batengki? Cong, sampean kanto numpak mobil napa? Aki abdina alhamdulillah ibu. Semakin Kak Dinto numpak Pajero. Apa Pajero Cong? Kak Dinto pickup panas jobo jeru nih. Sehingga mon beda orang laki pas terus ngelamar anak sampean cek tanya masalah harta kade Pak. Mon tak lopot masalah harta, masalah kelakuan. Kina batengki? Cong, kaki alakon apa Cong? Alhamdulillah abdina andik sabe banyak ibu 10 hektar. Andiin sampean punten abdina alakon tok kasa. Sampean alakon apa Cong? Mon tak PNS tak terima Cong. Kina batengki? Banyak apa tak banyak ngak kenika semakin. Boneka bu ibu wancen ngak kenika semakin. Mon tak lopot masalah harta, masalah sabe. Kita tanya masalah selain compon bodek Kak Dim Macong. Sertifikat atas nama siapa? Kina batengki? Jangan sampai Bapak Ki Pangapora, jangan sampai sampean jadikan dunia Kak Dinto sebagai patokan daripada untuk menikahkan anaknya sampean. Rogi mon orang ngak kenika.
Rogi mon beda orang Kak Adinto ketika ingin menikahkan anaknya, saya pertama etengale harta nakade. Kinyon pangabora sampean kini kamu tanya semakin yu. Tanya kini kabi Habib semakin. Sampean Kak Adinto mon beda ring laki ngelamar anak sampean. Kini ka mon beda ring laki ngelamar anak sampean. Ring laki Kak Adinto genteng. Pote. Sogi. Hartanya banyak. Keng budu. Kini kasih pertama. Si nomor 2 beda pole orang keneka datang melarat tandi kelakuan coba celeng odi boleh salah coba celeng melarat king tapi orang sepenter sampean pun oning keutamaan orang sepenter Kak Adinto artinya pinter ilmu agama. Mon orang yang pintar agama, insya Allah deki bakal diberikan rezeki oleh Allah Taala. Kira-kira dari 2 kriteria kenika sampean milih sekama. Saya pertama, apa sih nomor 2? Yuk, halo. Saya nomor pertama genteng, pote, sogi, keng budu. Saya kita mari ketika Pak. Saya nomor 2 coba melarat, celeng, nong PC. Keng pinter ilmu agama kan. Tola boleh milih sekama sambil. Si nomor setong napa 2? Nomor senapa yuk? Nomor setong. Siapa sih nomor setong gini? Keng budu gini Pak. Ayo milih nomor senapa sampean yuk? Nomor 2. Berarti pilihan sampean keneka melarat. Coba celeng PC king pinter lagi siap sampean di mantu nggak gini ayo bon nyering iya minaki reng sareng Habib saya doa mugi-mugi sampean oleh mantu saya coba ayo bah minaki jangan terus mantu saya coba sampean ayo amin ayo Pak amin Pak mugi-mugi mantu sampean kenika melarat aja tak tepak sekali sampean. Ayo, mugi-mugi mantona sampean kini celeng PC. Allahumma sholli ala Muhammad. Positif nomor 2 kini kan. Memak orang lah. Napa sampean nomor 3 semakin ibri pilihan boleh bi Habib kini kan. Si nomor 3 kini kan genteng. Genteng. Orang alim. Pinter. Ngakui gamis biru asorbanan biru semakin acerama milih nomor senapa sampean setong 2 napa 3 kan saya pertama kan beda keng lagi saya pertama kan genteng sogi pote keng budu lagi saya nomor 2 coba melarat celeng pesek keng genteng keng pinter si nomor 3 ada aku paket komplit kini kira genteng manis kini kita mana mobil bodoh jaga bater Allahumma sholli ala Muhammad segala terjamin pun keng beda keng juga kini kan tak keporon ke mantu sambian aman menyaman sambian Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi nyon pangapora orang semakin Kak Adinto kembali ke awal kenika. Jadi nyon pangapora semakin kenika jangan sampai kita menjadikan harta Kak Adinto standarisasi dalam untuk memilih mantu ibu bapak. Karena apa? Karena harta Kak Adinto tak menjamin. Ketika mantona sampean sogi misal, ki Allah mugi-mugi sampean oleh mantu se bagus, oleh mantu se sae, se sogi se pinter agama amin Allahumma. Tetapi mun sampean milih harta nak ada milih dalam urusan dunianya saja pas akhiratnya sampean kesampaikan sehingga cek nyala aki deki mon sampai manto Kak Adinto kurang ajur dengan sampean jangan salah kenapa karena itu sudah pilihannya sampean makanya orang genteng Kak Adinto Pak orang ratin Kak Adinto Pak Kak Adinto bukan kriteria pertama bagi seorang menantu yang paling penting Kak Adinto adalah pinter agama sebagus Athena sepenter Athena Kak Adinto ketika kriteria pertama
mon bodo orang laki kadinto penter akhlak bagus, ilmu luar biasa, jak sampai tolak sampean kadinto. Kenapa? Karena mungkin dengan ilmu yang dia dapat, karena ketawaduan yang dia dapat, insya Allah melalui orang yang penter kadinto rezeki bakal diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadinto juga berlaku bagi seorang laki-laki. Reng laki kadinto mon mele reng bini jak sekarepan. Cok radin melolo saya bele. Mon sampean terus nyari radin tok Pak. Ki nyon pangapora TikTok kene ka banyak Pak. Saya mulai radin tak kodungan. Tangan kui kelambi banyak kina bategi. Tangan kui selebar banyak kina bategi. Ada lanjang agak joget kene ka. Main olar orang kene ka. Cuman semakin mon cuman nyari radin kene ka banyak. Tetapi nyari si akhlak kan luar biasa ka adin to. Sobung mon TikTok kene ka. Jak nyari cucu dengan hal-hal seperti itu. Eman sampean reng laki orang ahli ilmu pas nyari cucu pas agak jogetan ya don orang. Pas rajin sampean kene ka pas tinggali bi orang lain ngaku asing letan ajoget ngaular kene ka. Oh mon semakin banyak pas agak jogetan. Pas ngaku kelambi kene ka ngaku kelambi kene ka ngapa kene. Ngaku singlet royu. Oneng sampean. Pas buka kelek celeng bro. Payat. Tak pada be dusan nang kene. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya debuna kembali ke Sayyidina Umar tadi. Ini Pak, sampean nambah debuna Sayyidina Umar termasuk ini sampean montero mencetak anak sesoleh. Ini resepnya ada 3 dari Sayyidina Umar. Kenapa? Saya pertama harus mencari jodoh yang baik. Saya nomor 2 debuna Sayyidina Umar. Nah, pertanyaan nomor 2. Kamu dulu ketika lahir apakah diberikan nama yang bagus oleh orang tua sampean? Demi Allah wahai Sayyidina Umar, debuna anak kenika. Wallah, saya itu sekarang namanya tak ketemu artena wahai Sayyidina Umar. Nyaman artina kenika tak ketemu artena sekali. Makanya dalam Islam kaadinto, dalam ilmu agama kaadinto ya ajari, mon sampean di anak berinya masih sebagus, sebeda unsur agama mana? Sambi deka kiai, sambi deka ustad, sambi deka ulama, ya kiai artina ki burung lahir lagi ngereng nyona nyama dari ajunan. Kaadinto insyaallah berinya masih sebagus. Karena apa ngapora deki iya akhirat kaadinto Bapak Ibu, orang kaadinto bakal dipanggil dengan nama aslinya oleh Allah. Siaraki dan orang ribuan jutaan miliaran dipanggil satu-satu oleh Allah. Abdullah maju yade maju kene kasih nyaman Abdullah. Abdurrahman maju etengale bireng orang kene ka. Mon asmana bagus orang kaadinto pede maju. Ketika dipanggil sama Allah pede untuk maju. Pas nyon pangapora. Mon pas orang kene ka pas iolok nyaman cikra de remah. Ayo cikra maju yade. Pas beda anak nih dong. Hari bapan kakir. Oh benih bapan kok ruh. Anapa bapan kok benih cikra nyaman. Padahal bapak nih. Maki anan todus nih ngali bapak. Kina bategi. Cek sekarpan sampean memberi nyaman. Harus ada unsur-unsur yang baik. Harus ada unsur-unsur yang bagus dari agama. Montero nyeta anak sesoleha. Nama kadinto sangat berpengaruh Bapak Ibu. Banyak nama Islami sebagus. Bodo Abdullah, bodo Abdurrahman, bodo Siddiq, bodo Hamzah, bodo banyak punya masih bagus, bodo Muhammad, bodo Ahmad. Kadinto luar biasa nyama-nyama. Tetapi semakin ring-ring curakan dong kenika pancen. Mulai lagi bodo anak pasti nyamai siapa cong nyaman Diego. Tak cocok bi celeng kaki cong. Nyama Diego pas celeng. Habib, tapi kan tro nyama Habib sekiranya kira-kira Habib mon minta ke kiai Kak Adinto tro nyama segaul tetapi se bernuansa Islamin apa bisa Habib? Bisa. Contohnya sampean minta ke Habib tro nyama se bedo unsur-unsur ke barat-baratan Habib. Misal gini kaki. Misal gini kan. Siapa Habib kira-kira nyamanya? Coba beri nyama Muhammad Diego. Kan beda Muhammad kak kini saya. Beda Diego nah. Make mau anak kini kabek pesek. Tetapi insya Allah berkah daripada nama tadi, orang tersebut bakal menjadi orang yang keberkahannya luar biasa. Nama boleh nyon bangapora, mon debuna para ulama kene kayu, mon compok kadinto bedering lakinya mana Muhammad, insya Allah compok kadinto tak bakal diberikan kefakiran sareng Allah Taala.
artinya rezeki Kak Dinto pasti bakal ada terus menerus. Ini kan termasuk faedah daripada nama saya bagus. Pas tanya sama Sayyidina Umar, nyamana kakek siapa jong? Nyamana abdina Julaha, wahai malaikat. Sampai oneng ke Julaha, beni Juleha yuk. Julaha, Julaha kenika mon dalam bahasa Arab sejenis serangga Kak Dinto. Sejenis napa? Sisit kenika. Oneng ke sisit sampai. Sejenis itu. Dabuna Sayyidina Umar la haula wala quwata illa billah. Pak. Sampean kenika mah sekarepan diberinya. Ampun, dua hal Kak Dinto babaan sampean pun gagal. Saya nomor telok, saya terakhir. Dabuna Sayyidina Umar, Cong, ketika sampean lahir, ketika sampean sudah beranjak tumbuh remaja, apakah sudah diberikan pendidikan yang baik, nak? Apakah sudah diberikan ilmu Al-Quran sama bapaknya? Napa ya cari ilmu agama sareng bapaan sampean, nak? Dabuna anak Kak Dinto, wallah, demi Allah wahai Sayyidina Umar, abdina tak pernah ya cari ilmu agama sareng bapak. Bahkan abdina Kak Dinto tak kenal senyaman Al-Quran, tak bisa ngaji abdina wahai Sayyidina Umar. Dabuna Sayyidina Umar, wahai bapak, tiga hal Kak Dinto sampean ampun gagal. Dek remah sampean terus anak si soleh wahai bapak. Tiga hal Kak Dinto bapak ibu tinggali kenika. Montero nyeta anak si soleh ben soleha. Si paling pertama dengan masalah jodoh. Cek sekarepan nyari jodoh gi. Montero sampean nyari manto si pinter agama. Nyari manto si akhlak bagus. Nyari manto si atina bagus luar biasa. Nomor dua, montero nyeta anak si soleh ben soleha. Cek kelopai ketika anak Kak Dinto lahir diberikan nama yang sesuai dengan keadaan Islamnya. Beri nama si bagus sesuai dengan Islam, sesuai dengan agama. Cek sampai sekarang tanya dekat kiai, tanya dekat ulama, tanya dekat ustad. Monreng-oreng semakin kene kabek dor nyelat dor pancen. Abdina beda kanca, beda daerah Gumuk Emas Kak Dinto. Potrana kiai, masyarakat sekitar Kak Dinto takdiman luar biasa. King takdiman pas kelero bapak. Daerah makelero nah habib pas mun dateng Kak Dinto beni nyambi anak ke beri nyama punten. Pas nyambi aja. Kebeina apa lah? Anggi beb, orang Kak Dinto pas nyambi aja beb, pernah dekat abdina pas nyambi aja beb. Kebeina apa? Terus aja seja. Bah, aja se kebeina apa? Tanya hati serang abdina beb. Laku ya tura. Ngaji apa kelero? Kau kiai pas terus josok gini. Pas aja ya tuh. Beda boleh beb, pernah beb. Anapa? Pernah orang ketika datang pas rombongan beb. Terus nyambian beb tampar beb. Bahan apa? Terus aja juga jangan beb. Anapa? Lomba tarik tambang. La haula wala quwata illa billah. Datang dekat kiai kenika nyari saran si bagus, nyari perkara si sae, mun boda anak tanya akinya mana serah ngiring kiai abdi nandi potra Kak Dinto tro nyama si bagus nggak kenika si bagus si asli. Mangana resep nomor 2 montro nyata anak si soleh ben soleha dilihat dari namanya. Si nomor 3 si paling penting Kak Dinto kembali ke asal. Kak Dinto adalah perkara ilmu. Jangan sampai anak Kak Dinto yu ibu bapak sampean kenika tak ngerti dekat ilmu anan sampean. Kenapa? Karena serogi deki daripada ring sepon ke tibi. Bener datang kena serogi, bener orang lain serogi, tetapi sampean sebagai ring sepo bakal rogi mun anak Kak Dinto tak ngerti dekat ilmu agama. Karena yang bakal mendoakan sampean deki di akhirat adalah anak si soleh ben soleha, anak si ngerti ilmu agama. Saya rasa bakal doaki sampean mun sampean mati. Tetang kena sampean. Tak kira lastaran atau peton sampean pun etikal pun. Menoleh berkatan boleh kirim Fatihah boleh. Kira apa lagi? Tetapi mun anak Kak Dinto istilahnya bakal berterus-terusan, bakal memberikan manfaat yang luar biasa kepada ring sepun. Jadi intinya sebagian Kak Dinto jaga lupai ilmu ibu bapak. Penting adalah unsur yang penting bagi kita semua. Jangan sampai anak bula ben dengan Kak Dinto tak ngerti dekat ilmu agama. Pemontuk pemasok dekat pontuk sesai banyak pontuk sebagus Kak Dinto masuk dekat langker semakin pengaji anak Kak Dinto. Insya Allah mon anak pintar agama seuntung Kak Dinto ring sepona bener ring lain. Saya paling untung deki ring sepon. Ampun pun ini ngapun barak sejam ketika. Jadi ente lagi masalah ilmu cek sampai ereme aki.
Sampean sebagai santri kudu oneng bagaimana kadar sampean sebagai santri. Sampean ring sepuh cek maksa anak keneka untuk melakukan hal-hal seformal. Ajari agama anak kadin toba. Karena deki mun anak keneka pinter agama seuntung keneka sampean. Mugi-mugi anak gula ban panjenengan insyaallah wabil khusus daripada santri dan santriwati pondok pesantren Kak Dinto semakin insyaallah menjadi anak yang soleh dan soleha. Insyaallah ilmuna saja bermanfaat. Insyaallah menjadi pejuang-pejuang agamanya Allah Subhanahu wa taala dan insyaallah menjadi pencerah mata daripada kedua orang tuanya. Amin ya rabbal. Mugi-mugi pondok pesantren Kak Dinto insyaallah melahirkan daripada ulama-ulama ilhamilin. Ulama-ulama saya bisa ngamalaki napa si ampone pelajari menjadikan pondok pesantren tersebut menjadi pondok pesantren sebagus dalam hal sekebaikan. Sepaling saya insyaallah dan insyaallah keluarga besar daripada pondok dijadikan keluarga yang baik dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan jauh daripada segala hal yang berbau buruk. Amin Allahumma amin. Ampun Kak Dinto sekalian beda kiai kene kapan. Ampun pun cukup kene Kak beda guru abdina Kak Dinto canggolan kene. Oh, mau terus lagi aja macam yancem Habib kene Kak. Kak Dinto tok beda Habib yancem kene Kak. Allahumma shalli ala Muhammad. Punten cukup pun insyaallah. Mugi-mugi napa sampai iki insyaallah bermanfaat. Mugi-mugi bulan panjenengan insyaallah ya kau sebagai umat Kanjeng Nabi dan insyaallah sateja deki dapat along-polong sareng Kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Kak Dinto pun cukup dari abdina kurang lebih nyon pangapura. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن من ما شاءه قد كان أملت به الأم الأمينة بنت وحب من لها أعلى الإله مكانا من والد المختار عبد الله بن عبد لمطلب رأى البرهان قد كان يغمر نور طه وجهه وسرى إلى الابن المصون أيانا وهو ابن هاشم الكريم شمن ابن عبد مناف ابن قصي كان والده يدعى حكيما شأنه قد ائتلى عزز بذلك شانا وفت أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله أدنانا فهناك كيف واعلم برفعه إلى اسماء لكان للأبي مئوانا وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوانا وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان بالطهر من في بطنها فاستبشرت ودنا المخوض فعطرئت رضوانا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا وقبيل فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا حل القيام صلى الله على محمد الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك صاحب القدر المرفع فمن نور النواقع يا رسول الله الكفر تزادا يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أسنام وشيرة وبنا شرك قصادا وتناقض العداية يا رسول الله الكفر تزادا يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام الرسالة الله الله الآفات ضدفا يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الله الله صلوات الله عليك مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا يا انت الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا يا انت الحسين مرحبا مرحبا في المحشر ملاتون ذاك كل الخلق تفزع وينادونك كراما قتها من حولي طلع البدر علينا
sempurna. Hilanglah semua petaka, kegelisahan dunia. Datanglah wahai baginda, seberdamai sempurna. Tala'al badru alaina insani شفاك فعليك الله صلى ما بدا النور وشاشا. طلع البدر علينا من سنيات الوداع وجب الشكر علينا ودعا لله وقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 Untuk umat Muhammad, selamat dunia akhirat, dunia akhirat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk umat Muhammad, bahagia dunia akhirat, dunia akhirat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala
سعال وإله العرش السماء يا عديم المن يا رب شملنا بالمصطفى أجمل صلى الله على محمد مرحبا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبا حبيب الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا منور إلينا يا رب انظر إلينا يا رب واتنا بك ولمتها وكفنا كل البلايا وادفع العافات وارفع صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا اسقنا يا رب اغثنا يا الله طال يغمى يا الله ربي اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله اللهم يسير لنا يا الله مكة مدينة يا الله ربي واغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاجعل مجتبانا يا الله يا نوح سنو الختام يا الله ربي واغفر لي ذنوبي يا الله بركة الهادي محمد يا الله خديم العمر بحسنى يا الله سين العقبى ومرجى يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلاة الله وشمل له الحسن تجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ما شناشا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ولمن cinta dengan rindu kami sambut junjunganmu kami pinta hanyalah satu kami butuh syafaatmu ya sayyidi ya rasulullah ya balighu
الحبيب صالح بن محسن حبيب النبي الحبيب صالح بن محسن حبيب النبي سيدنا 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 النبي الحبيب صالح بن محسن حبيب النبي الحبيب صالح بن محسن حبيب النبي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ولقد أزرت لنادما أوصاف تحيي القلوب تهيج الأسجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديه صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا ومتوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حنانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا جب دعوانا أنت لنا أنت لنا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال أصلح لنا الأحوال أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا 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 بفضل منك طلعة أحمد في بهجة أين الرضا ترعانا واربط به في كل حال هب لنا وحبال من ود ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين 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 وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك ولقد رجوناك ولقد رجوناك فهكك سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا وانظر إلينا وانظر إلينا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رضوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس
الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حرقت ريح الصبا أوصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين على هذه النية حضرة النبي الفاتحة بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Semoga hajat kami tak hadir itu kalian kuen hadir itu majlis kecuali Allah nyepora dosa dan kula sareng panjenengan amin. Allahumma amin. Tak hadir itu majlis alar muka kecuali Allah mengangkat segala musibah penyakit zahir batin amin. Allahumma amin. Ala hadinya al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Disampaikan terima kasih. Semoga mutiara hikmah yang telah beliau sampaikan dapat kita aplikasikan dalam bentuk perbuatan demi menuju kehidupan yang lebih baik. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Hadirin Bapak Ibu, adik-adik santri yang berbahagia, acara demi acara tanpa terasa telah berlalu bersama waktu dan kini telah sampai pada penghujung acara. Selaku muqaddimal baramij, mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ila aqwamit thariq. Allahul mustaqim. Wal afwa minkum. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.